Sziasztok! Kellemes szombatestét mindenkinek! Egyszerben fogunk kalandozni Predával. Innen be is lépek a Discordra, egy pillanat. Szia Preda! Preda nincs itt még egyelőre, se baj, addig eladjuk a... Ja, nem innen kéne vágni csak. Mondja, hogy... Szóval, hogy... Eladom tele van az inventorim, mert kicsit úgy instáztunk, meg world bossoztunk Aviddal. Az inventory megtelt. Hogy ez volt tegnap. Most el kell adnom, amit így összeszedtem, meg fut az emberke a ígése hátán, nem baj. És berakni az új kutatási cuccot az ékszerészethez, hogy legyen 6. Legyen 6 research-öt trétem. Infused az oké. Csak a játékot lehet hallani. Nem hall engem Preda. Akkor mindjárt orvosoljuk a problémát. Nem hallasz? Hát ez durva. Téged nem lehet hallani, csak a játék hangot. Mindjárt jövök, újraindítom én a Discordot, már nekem megszólt, hogy indítsam újra. Oké, akkor nézzük meg. Akkor megnézzük, hogy nálam milyen lesz így. Na, azt mondja, egy nap 19 óra. Hát igen, ugye már ez már... Na most hallasz? Aló? Nem. Akkor jó, következő próbálkozás. Na és most? Most igen. Na, akkor látszik először az OBS-t kell indítani mindenképpen, és utána, vagy a játékot is utána rárakni rendszergazdával a Discordot, mert különben nem lesz. Én most fordítva csinálom pont. Na, én meg most úgy csináltam, hogy elindítottam a Discordot rendszergazdaként, aztán utána a játékot, utána meg az OBS-t is nem volt jó. Úgyhogy akkor nem tudom, na mindegy. Most jó az a lényeg. Mindegy, most hall. Azt mondja, hogy... Lak. Jó. Találtam infused-os nyakláncot research-re. Nem találtam, vettem az egyik guild shopban. Na. Meg találtam infused-os gyűrűt is, az volt, elég sok. Meg találtam egy darab ilyen triúnos gyűrűt, de a többit nem is láttam még sose. Az alsó 4-et, azok nagyon durvák akkor ezek szerint, soha nem árulják egyelőre, ahol néztem. Majd még körbe kell nézni. Majd elszerben is körbenézünk, hát oda rakják be többen, mert ugye ott most sokan mászkálnak. Csak el kell adnom a... Ja, várjál. Behívlak csoportba. Nem is vagy online. Akkor nem hívlak be csoportba. Vagy online vagy, csak nem mutatja? Nem mondom, újraindítottam. Ja, hogy azt is. Ja, oké, megvan. Most vagyok benne. El kell adnom cuccokat, mert... Megjavítanom ki. Prices posted.
ezeket meg szétszedem. Ja, hogy jelzi külön, hogy melyiket adjam el inkább, melyiket érdemes eladni izére. Vendornál. 216 gold. Nem jelzelnem Ornét. Izé, az addon jelzi, az a... Bizbaszaddon. Mi jelzi ott a sorban a... Izék már, hogy mit lehet vele csinálni, mit érdemes vele csinálni. Ezeknél meg azt jelzi, hogy... Ja, hát Ornétet jelezte, igen, gondolom. Intrikétet is jelzi, de azt akkor szétszedem. Na, azt mondja, hogy Ornét az eladós. Még egy Ornét eladós. Mondja, hogy van robusztos ringen, de azt gondolom neked is van. Hát az első 3 az gyakori, igen. Intrikét. Ez is ring, az van egy. Ja, ez a triónos. Ez az infusos. Az első 3 az a robust, a healthy, meg a... Meg a mi a harmadik? Na mindegy. Igen, ez is olyan, ez is robust, ez is robust, ez is robust. Ez is... Ja, ezeket tudom. Ezeket nem tudom még. A 200 inventory hely olyan gyorsan megtelik, mint a fene. Black Marsh. Black Marsh uborka. Lockpicket miért nem rakja be a izébe? Olyan... A craftos zsákba. Már azzal nem kraftolsz. Az oké, csak régebben mint be szoktam volna rakni. Legalábbis nekem úgy rémlik, de aztán lehet, hogy rosszul emlék. Mindig is stackelt. Stackelni, az úgy oké. Na de hát 200-nál több ugye nem lehet. De szerintem gyümölcsökből lehet simán több. Hogyne, abból rengeteg. Na hát akkor azért nem lehet, mert hogy nem odavaló. Itt így visszarakom a második ágra a tőröket, mert... Nem tudom. Ugye nem jó használom ezt a második íjat. If I can't make what you... Mindjárt lesz helye. Ja, képzeld el, kifogytak a leveleim, mit szólsz? Na. Most már megkapom őket.
Ja, azért volt olyan sok, mert naponta így 5-öt kaptam mindegyikből. Vagy 4-et. Vagy mennyit? Ezt belokkoltam, na hát. Jó, az elfogyott, akkor mit tudok még szétszedni? Fegyvert? Mindig ide jövök közé Shadowfellbe, mert itt egybe vannak a... Nagyjából. Mondjuk lehet, hogy máshol is, de... Miért nem jelölöd ki mindet? Nézem, hogy mi jön belőle. Aztán még van egy pár, azt mondja, hogy ékszert is. Az ékszer készítés az olyan érdekesnek tűnik nekem. Mindegyik izéhez más kell. Jól láttam, mert annyira nem néztem. Orman string. Ah. És mit kapok ebből? Platinum alfa? Aha, ezek izés cuccok. Jó, most mennyi helyen van? 116. De miért van 116? 90 valamennyinek kéne lennie. Na mindegy. Megyek Elszverbe. Juhu. Hol van nyoma? Elbetűnél. Ott vagy, megvan. Na, hol hagytuk abba? Ja, meg kell beszélni kell a... Beszélni kell valakikkel, hogy csatlakozzanak a felkeléshez, nem? Valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem, mindjárt megnézem a questet. Ezek a macskák. Hát nálam két köveztem. The Battle for Riverhold, meg a The Song lesz az. of Kingdoms. Kamirával kell beszélni, meg Irajával. Aha, az lesz tehát a Battle for Riverhold, az lesz a főquest. Sárkány, bón, utc, hui. Az enyém még mindig nem tudom hol van. Meg olyan sárkányt se találtam. Nem tudom, az honnan jött neked. Pedig a levelekben nem volt. Jetball volt, az megvan, az a nagy melák macska is megvan már. De hogy ez a sárkánypet, meg ez a ruha hol van, hát azt nem tudom. Nem írja. Green Dragon Ink. Az koronás. Az mit jelent? Pásztorba vetted? Na, venni biztos nem vettem.
Acquired as part of the Dragon Rise event. Ja, várjál. Jövő... Itt van, várjál, bemegyek a Ram Store-ba, és itt van Dragon Rise Reward Bundle. Free. Hmm. 4 item van benne, Grim Harvester kosztüm, Green Dragon Imp pet, aha, hát ezt ilyen hülyén csinálták meg, Dragon Treasure Trove, ez valami, ja, ez a izé. Hülyén, hogyha megtaláltam. Nem, úgy értem, hogy ezt itt tudod, hogy szokták csinálni? Jó, ott 4. 4 darabot. Csak 3. Non-combat pet, Dragon Treasure Trove. Hát a kosztüm, a sárkány. Ja, meg egy ilyen Hát a Nafalargius First Offering doboz. 1000 Towerstone, Red Guard Lantern, aha, izé. Mi? What of the Perit Cultist Robe? Mi a halál? Még egy doboz. Na hát. Még egy doboz. Hát ez így nagyon jó. You must be near an item set crafting station to use that. Oda néz, és még egy doboz! Hát ez tök jó. Outfit change token. Build alchemy brick. hogy mennyit a... Roundness and riding capacity. 5. is van. Durva. 6. doboznál tartok. Mert 10 ad rá van írva. Ja, azt nem láttam. Jó van. Tudod miket kapok? Te is ezeket kaptad? Ilyen házba le lehet rakni ilyen crafting station-t, oda mész egy valamelyik set izéhez, meg rányomod, és akkor azt lemásolja, és le tudod rakni a házadban. Akkor azt a szettet ott megcsinálja. Hát ez nagyon jó. Ja, mindenki ilyet kap. Target bone gold. Ez meg a izé. Ez meg a target dummy. Amit Avid berakott ilyen bartender. Lol. Na hát, akkor megvan a hát ha lesz házam, ki is pakolom. Az ilyen nagy házak 12 000 plusz koronába kerülnek. Goldér is megveheted. A nagyokat is? 3,5 millió. Múltkor linkeltem a Discord. Van 228 000 goldom. Jó, hát nyilván ebből lehetne sokkal többet csinálni, hogyha az ember ráfekszik a pénzcsinálásra. Hát nem semmi. Akkor menjünk Kamirához. Hol van Kamira? Arra felé lesz Kamira. Így akkor kijelölöm azt a istálóban van. Istálóztál már ma? Persze. Ja. Csak nem itt van az istálóban. Nem. Most arra megyünk? Jó, menjünk. Hát erre van, vagy nem erre van? Tartuk Kamira. A másik városban. Hát, igen. Menjünk ugróval? Nekem? Na most már menjünk gyalog. Mindegy. Szeljük át a szavannát. Van jobb. Micsoda? Ez a kristályod megvan jobbra? Ha neked megvan, akkor esélyes, hogy nekem is. Nekem nincs meg. Ha esélyes, hogy nekem sem. Nem mászkáltam. Nincs meg. Most látom, hogy... Jó, hát én nem Hogy- tudom már. nem, úgy értem- Tegnap. Erre nem mentem Eszterbe. De Sámban voltunk, meg Cold Harborban. Aztán ennyi.
Hogy szedi a lábait ez a macska? Nem is úgy fut, mint egy macska, hanem mint egy medve, vagy nem tudom. Hát mert szerintem nem macska. Hát van valami macskaszerű. Ilyen izmos valami, háta meg ilyen Kigyúrta magát. alul. De a feje ilyen hiúszerű, nem? Hát igen, de hát... Kutya macska. Végül is. A flap. Nagyon ki van gyúrva egyébként. Tetszik. Ja, ja. Csak már jönnek ezek a külön skinesek. De hát olyat biztos nem veszek 1500 ér. Ja, hát így szokott lenni, hogy bejön egy mount, és akkor mindenféle innen utána bedobják boltba, hogy vehetsz ilyet is, olyat is, amolyat is. Mindig jól néz ki ez a terület. Ehún van-e? Amira! Lemenj a Kalima! We need your card. Tök jó mondja egy Good would come of Tök jó. Abertarn's efforts to make peace with the usurper queen. Now she turns her attention to Riverhold. We must protect the city, no matter what Euraxia throws at us. So many have answered the call. Zamorak and the Desert Wind adepts, the people of Riverhold. Even that strange Cadwell. And now you, Five Claw. Excellent. I have things that need to be done, Five but Claw. not enough hands to do them. If you are willing. The outlying farms are vulnerable to attack. We need to get the farmers inside the walls before Euraxia's forces arrive. Go to Greenleaf Farm and convince Zazie to move her family. After that, I will send word as to what I need you to do next. Mentsük meg a farmereket. Szegény kedvel meg harcolt a saját fejével, ott van Zamorak, ott jön. Hátunk mögött. This one would go with you to the Greenleaf Farm. The Vele farmers is there kell were beszélni. kind when Zamorak passed that way on his return. Oké, gyere You velünk. convinced them to find safety inside the town. Exile. Circumstances forced Zamorak to leave the land he loves. This one never imagined returning to elsewhere. But here he is. Zamorak will Ez ilyen help, szamuráj macska. though he prefers to utilize his healing skills over his martial abilities. Zamorak understands, but that may be easier said than done. The last time this one used his martial skills, well, things did not go well. We can discuss this more later. Now let us go help the Mekkora arc. farmers. The farm lies to the northwest of the town. The fastest way to reach the farm is through the gate in the Valami western wall. köcsökbe akarja olvasztani a Oh, this spring fogaskerekeket. is so rigid as a hook. Then put fire salt in the tiny little nook. Jó, menjünk akkor. Sunlight, flowers, fresh Hova air. kell menni? People tolerate these dreadful éjszakra. places. No, Vagy mi az? as you are Igen, éjszakra. pleasant, no comfort. Elszórakoztatja magát minden esetre. Fele. Aha. Hát a farmra kell mennünk, az meg... nincs messze, ott van ott egy kicsit följebb éjszakra. Azt hittem kakil ez a macska, de nem. Hát kéne mennem a városból. Azért nézem hova mész, de hát mindegy, majd megvárlak. Egy út. Ami nem vezet sem. Érted, de egy kert, zárt kert. Addig leülünk itt zamarakkal. Várj, ez Zamorak itt van velem, és van egyik testvére. Aha, ez az okosabbik.
Aki nem jött utánam, mi? Tudod, ez a luk, Ja. amit a múltkor se találtál. Ja, igen. Na hát ez nekem látod, ez nekem nem. Nem jön össze. Na, most éjszakra kell menni. Innen. Térkipolvasási képességeim. Mi a jó hangja van ennek a madárnak? Emu. Aha. Felrunner. Gyere, zamarak! Így kaptak el. Nem tudom, de itt már úgyis Úgyis harcolni kell. kő. Hú, zamarak elővette a halefjeit. Itt jobbra. Itt kell valamit takarítani. Euraxians, here. We Hát expected úgy an attack látom, el from vagyunk. east and south, Kicsit but they elkéstünk. somehow encircled the town. A farmot már lerohanták a... Kezdjük ezzel? Nem lehet bemenni a ház. De ebbe Valahogy igen. ház lesz. Green left. Get out, servant of the usurper queen. Before this one, close your eyes. Who are you to burst into our home without permission? Wait, this one recognizes the brawny adept standing behind you. What do you want with Zazie and her family? The Euraxians are already Ja, hát ez még elég hülye mondat volt, hogy jöttünk, hogy figyelmeztessünk. Hát már itt vannak, bocsi. They have left us alone. But this one's mate and brother, Kinaro and Hirsch, they are still in the fields, and we will not run while our family remains separated. You would do that? Thank you, Walker. Kinaro would try to hide, but my brother, Hirsch, can be hot-headed, and he hates the Euraxians. A lethal combination when faced with Euraxian steel. Please, hurry. Please hurry. This one's son plans to join the militia. Zazie would rather keep him safe, but children never appreciate. Ő mondja, hogy the forró advice of fejjel their amikor ki elders. akarta kapni a szemünket kapásba. Valaki törölkölni ezek szerint. Ja. A few small caves lie to the west in the hills. We use them for storage as they stay cool and dark even on the hottest days. I should be the one to search for father and Egy uncle, búkself, not ha these érdekel, nem outsiders. tudom, hogy ad-e. Hey, you'll do no such thing. Hát akkor keressük meg őket. Jó, keressük. Akkor nem kellett a bookshelf. Oké. Hol volt a bukság? Ja, ott hátul. De sajnos nem. Ezek ilyen termeszvárak lennének? Vagy Ja, úgy valami hasonló, nem? Ott vannak a termeszek, látod? Aha. Most várom, igen. De jól néznek ki. Jú. Mik érdekesen mászkálnak egy csíkban. Amit úgy értem, hogy így vízszintesen. Láda. Nyitod, nyissam. És ki nyugodtan.
Közepes. Piece of cake. Fair guards of stamina. Erre A fele. barlangokban van állítólag. Follow me. Ott van valaki. Az egyik. Go away! Haven't you done enough? Kínálom. Zazie, is she safe? Thank John and Jode. Dark moons, what a disaster. The soldiers appeared and chased us out of the fields. Then they started digging. Hirsch threw a rock. They responded with an arrow. Ups. Now my mate's brother is dead. I heard one of the soldiers mention body parts. Such Jó, gruesome. keresik a kedvel darabjait. But no one is buried in our fields, at least as far as I know. Oh, Walker, I have no idea how Zazie will react to the news of Hirsch's death. Dark moons indeed. This one will say the words to guide Hirsch Again. to the sands behind the stars. Ja. Thank you, Adept. Hát, I'll go and break the nehéz a silence. macskák to Zazie. élete. Várjál, még itt imádkozik mellette, vagy mi? Go, Walker. Convince Zazie to take her family and Hát flee. lehet, hogy nem jön most már Zamarak velünk. will find you later. Úgy nézem. This one is not a defenseless farmer. He will say the words to guide Hirsch to the sands behind the stars. When a true khajiiti dies, they are welcomed to the sands behind the stars. There, they play and pray until the next bounce. The words that this one sings will summon Kenarthi to carry off Hirsch's soul. Zamarak wishes that were so. But if wishes were moon sugar, we would be buried under a mountain of sweetness. If this one had not failed a long time ago, none of this would be happening. Now Zamarak must perform this rite. Addig azt hiszi, hogy ő a hibás? Ezek a macskák. Hagyjuk meg Mindesetre- ebben a tudatban. Hát más úgyse tudsz menni, mert nincs több párbeszéd opció, úgyhogy... Menjünk vissza a házba. Columbine! Az kő. Az igen. Ő csiga. Kolumbájoljunk. Ebbe lesz sárga, figyeld. Majdnem. Lady Smoke. Meg Jev. Na jó, nem, ezt még felszedem, azt befejeztem, bocs. Nyugodtan szed fel, nem rubies volt. Már. Ja. Kezemben maradt az egyik nyilvessző. Itt majd elrakhatod. We No, all Stella. grieve for Hirsch, Miniza. This one's brother now walks the endless sands behind the stars. Ja, testvérem. Zazie's sorrow is only eclipsed by the hatred she Ja, feels annak vagy towards the 15-en. Araxians. This one's brother would want us to stay here and defend our farm. Zazie would be a poor sister and a poorer matriarch of this family if she tucked her tail between her legs and slunk away. But, damn you, Walker! We can't even spare a moment to take care of Hirsch's remains? No. The living are more important than the dead. We will De go kemény to the lett. city. Ja, de If this one gets killed anyway, she promises to haunt you. Ah, 5 o'clock. Good. akkor I ha have őt another ki task. akarom innen zavarni, akkor azt mondom neki, hogy Zazi ki.
Igen. I Good hoped to macska. catch you before you were done here. I need you to head west. Nalado's scouts identified a number of Euraxian supply camps set up near the mountains. I want you to help Nalado and her soldiers disrupt the Euraxian supply lines. Supply These camp western raid. camps support the soldiers that encircle the city. Find the Az mindig jó camps, szokott lenni. startle their horses, and set fire Yeah. to their wagons. Nalado's soldiers will grab whatever supplies they can, but your goal is to inflict mayhem and destruction. Mayhem and destruction, yeah. Once you scare off the horses and set fire to the wagons, that will be the signal for Nalado's soldiers to grab the supplies. And if any of the Euraxians complain, feel free to deal with them however you see fit. Zumog Fum! He wants to resurrect the betrayer from the ancient tales of Kunzari. Ever since Abner Tharn made the Moon Singers recall those legends, we have been haunted by them. But that is the next problem. First, we must protect Riverhold. Do some damage, Five Claw. Észak és déli supply camp. Na. Ez könnyű lesz. Ellenségre rágyújtjuk a macskák búzáját. Igen. Na, észak-dél, jó van. A vízhez kell mennünk. Menjünk lóval, vagy harcoljunk. Most már. Most már ide jött. Tek. Gondolom a város másik felén van. Itt a víz mellett mutatta. Aha, itt van. Nyújtogatni kell, meg elengedni a lovat. De kitartó volt. Hogy ugrálok? Lol. Elkezdtem ugrálni. Elgyújtjuk. Bim bam. Jó még. Nem tudom, valamit még kér. Lovak már elmentek. Szekeret. Ja, ja, van még egy. Ott is felgyújtjuk. Brum. Quickly, Megjöttek a there's a khajiitok. you can carry. Ja, vigyél, amennyit elbírsz. Helyes. Fejtek el. Megyünk a másikhoz. Ez meg mi? Ja, csak egy mota. Rosszul néz ki, de nem annyira vészes. Hamu. Itt a másik. Nézd meg a dalókat, te ezt néznek, hogy ugrál a karakter. Háttal nekünk. Igen.
you can. Well done, Five Claw. Let's talk over there. Naladó, Well kapitány. done. Five Claw. Na jó, akkor menjünk vissza. Jó, most eltűnt. Jó. Úton megy vissza. Pillanat, csak Dragon Tornosz kell. Nem volt neki jó itt beszélni, na hát. Itt parázik. Para. Ott viszik a macskámat, ott vissza. Jó neve volt, Eire. Komoly. Áj. Itt elbújt az árnyék. If those dungheads had proper tails, what we did to their supply camps would put a kink in them. One more small task, Five Claw, if you are willing. This one would have you help the strange one named Cadwell. Cadwell was adamant about helping our cause. He's been tinkering with bits and scraps, claims he's made traps to slow down the Iraxians. If you would, help the strange one set his traps where the Iraxians are sure to spring them. Cadwell works along the main road that heads south out of Riverhold. Make sure he doesn't blow himself to bits, yes? Now, Mégiscsak mit csináljuk meg helyette, amiket ott matatott. arrive in force. This one wants to be there when the battle truly Mint Caldwell helyett. Hát oda megyünk segíteni neki. Aha. Make sure he doesn't blow himself. Aztán kettő kedvet kell összepakolni darabokból. Na hát ezért nincsenek meg a darabjai szerintem. Van lenne az úttól. Lejjebb. Stay fragrant. Jaj, te már itt is hagytál, jó? Itt vagyok. Kanyar után. Láttam, hogy nem jössz. Oké. Igen, láttam, hogy nem jössz. Értem. Úgy. Ez a hogy szólózzunk partiba, mi? Azon megváltanak. Vagy kedvel, az előbb itt volt valahol, nem? Itt volt valahol. Itt van. Hol a vödre, vagy az a köcsög, amiben játszott? Az csapda abban elébb bele. Az úton az Nem hat. Nem? So good to see you Kár. again. I missed you terribly. Mi van a Now, kezében? mind where you step. I had no idea I could Összerakta a make such fogaskerekeket? delightful Aha, burger ezt toys. You olvasgatta don't az want to előbb. stick a toe into any of them though. Blew my little piggy right off. Most csinálja a csapdákat, aha. I can play a lute. Magnificent sword play, my speciality. Várj. Even make a delicious Daedra heart flambe. But these doodads that go kaboom just popped into my head while thinking about how to help the catfolk. I quite like the catfolk. Wouldn't that be remarkable? Decide you need to know something and it just occurs to you in a flash of inspiration. Chocolate souffle. No, it didn't work. More likely, it's something I knew before they chopped my head off and scrambled my memories. Na mondom én. Took it right off the old body, yes. Not that I recall details. Probably better that way. Anywho, you can help me arm the last few traps along the road. Just twiddle the spring and tweak the fiddly bit. Carefully. Watch. I'll show you. To arm a trap, just twiddle this bit like so, and... Oh dear. Oops. I'm fine. I twiddled when I should have tweaked. Just a wee bit scorched, that's all. Jól vagyok. Na jó, akkor Ne aktiválj. porolja magát, addig aktiválni kell a csapdákat, nehogy te is felrobbanj. Én nem vagyok olyan robbanós. Már beléptem a tolvaj guildbe is, úgyhogy most már
Juhu. Oh my, it's happening Ez a again. lökkel. Well, that's an evil-looking orc. A necromancer, I do believe. Valamit dumál, várja. I recognize that Callum. tree. They're on their way to Riverhold. That's not good. Not good at all. I have enough trouble seeing through my own eyes, let alone someone else's. I hope this doesn't become a regular occurrence. The betrayer's head. I'm not sure why we're connected or why it insists on showing me the most disturbing images. I saw an orc necromancer, dreadful chap. He's coming to Riverhold and he's bringing his nasty undead chums with him. Szegény. Rubbish and poppycock. That makes no sense. What's the... Wait. I remember something. The betrayer. Those loon priests called me that. Right before they... Well, we need to warn the cat people. The necromancer is coming. Undead. Kezd emlékezni. Az nem jó, mert akkor gonosz lesz. Aha. Ups, mint ha valaki felrobbant volna, nem? Megnézem. Jött két. Nem kell megnézned, mert felrobbant. Hát ez neki... Másik is felrobbant, másik csapda. Aha. Hát akkor... Határ. Jöttek hozzá pont, az felrobbantak. Helyes. Menjünk a kamerához. Elviszik a többi részét az eredeti helyet, vagy mi? Mindjárt kiderül. Over here, Five Claw. Let us talk. They're definitely on the way, Okay. Chimera. Euraxians with perfect... We must get inside and prepare to defend the town. Euraxia's forces are underway. More undead. Just like at the Defense Force outpost. Regular troops are bad enough, but shambling corpses. They unsettle even the most seasoned Khajiiti warrior. We need to warn Gareshri. Almost. I wish we had another day and another pride of warriors. But our claws are sharp. Finish your business, then... Hoppá! Jaj! Nem most mi volt? Hát... Menjünk Riverholdba, azt mondta. Ja, csak most engem is elrántott. Hát, mert együtt kell mennünk, gondolom. Az oké, csak mi nem fésztem. Hát ilyen ez. Annyit mondott, hogy menjünk Riverholdba, és figyelmeztessük a macskát. The Euraxians have necromancers in their ranks. The usurper queen dare send undead against us? Ugye barikádozták a Captain Naledo and warn them. kaput. Van aladdó itt az akadályok mögött. Itt van az a színes ruhás macska. Ó, szegény. Na hát. Meghúzták a farkát. Strike hard! Drive back the Ja, Euraxians! ez egyenruha lehet. Did Akkor the speaker send Ja, orders? igen, többen vannak. Riverhold belongs to Queen Euraxia cats. Na, Brave ott van a főmáguk. Rocker! Főnekró. Every death is just a new recruit for Euraxia. Valami tankot, na. Uff, azok megholtak. Jönnek a zombik! One hates killing the same fools again and again! De lehet, hogy évvel többet használtak volna neki, nem? Elég lett volna akkor megölni őket, amikor már megöltük őket. hát nem, Logikus. Új, hányos zombi? The necromancer's spell will animate every Ott is van egy corner of zombi. the town. But this Kettő is. meet Zamarak at the temple, and maybe we can disrupt the spell. azt mondta, hogy defendeljük a... Akkor ott fut föl a
Szerintem ott van még egy... Jó, menjünk. Ott zombul. Ha van belőlük sok, akkor öljük mindent. Igazából akik meghaltak itt macskák, azokat Igen. föltámasztja most. Zimbi zombi szegény. De volt nála 13 gold, hú. Na. Nem tudod, Purifying Moons. Hú. Így legalább nem büntetnek meg, hogy elvet. Ugye? They can cleanse the necromantic curse. This one must be at peace to memorize the Ó, itt inscription. is mennyi. They spilled blood in this Zimbi zombi sacred lesz. place. Keep the undead away, Walker. Hányos zombi. Now, Zamarak and the prayer are one. Come, let us find the blessed pillar of the spring moon. Itt aktiválni kell. Aktiválni kell az oszlopot. De nem ezt, hanem amit most, ahova most Kint van, igen, elméletileg. As long as the necromantic spell remains in place, the dead will keep rising. Hol az oszlop? Jobbra. Jobbra hátul. Nem tudom, hogy tudjuk. Föntről hozzáférünk. Bár szerintem oda fog menni, nem lehet? Utána jön, úgyhogy... Itt megy le a lépcső. Ja, ja igen, itt, ide jutottam az előbb. Milyen kis tavacska, tök jó. Nem csinál semmit. Deal with the undead while Zamarak Ja, ide kell hozni. Jó. Csak ide kellett hozni. Vakri, Tashin. Csontik. The spring moon has sanctified the ground. Let us proceed to the summer moon. Ja, másik helyre kell mennünk. Aha, másik oldalon gondolom. Az meg lehet, hát mindegy, mehetünk fönt is. Délkeletre van lent. Gondolom itt az épület mögött. Aha, itt van. Zimbi zombi. Deal with the undead while this jönnek. activates the pillar of the summer moon. Vakri, Tashin. Csonti macskák. Csonti csontik. One more. Jönnek ki a Pillar of the winter földből. moon, near Kahajab Hall. Hogy beteríti ezt a... Aha. Menjünk a következő helyre, azt mondta. Ja, hát akkor 4 lesz gondolom, mert... Jön a téli. Elvileg ez az. Na, Hol van? Lemaradt. itt áll. Itt áll. Minek meg? Vakri, Juhu. Frisin. The moon pillars are activated. Riverhold is sanctified. Ja? It's working. The dead are dead again. Wait,
Something. Hogy csak három Something is volt. coming. Húha! Tényleg a sárkányok. We can't fight dragons. This one will order the retreat. Such pathetic creatures. Flee before Khal Granted, you insignificant morsels! Kis sárkány. No. Riverhold belongs to the Khajiit. Chimera, consider your next words very carefully. Now I'll speak the words my people need to hear. We are Khajiit. We are the children of Alkosh, the daughters and sons of Joan and Jode. Bátor macska. We do not run, even from dragons. Mindig letelepedett a háztetőre. Your worth. Destroy these paltry insects. Na, melyiket bízta meg a... Stand with me, people of Anequina, for I am Khamira, daughter of King Hemakar. I am Grounded your dragon. queen. Hoppá! Now, Five Claw, use the ballista and drive the dragon Háztetős to the lesz. ground. Essék, ez a királynő. Ballista. Hoppá! Ballistával kell lőni. Uff! Na, Lejött a háztetőre. lesztük. Well done. Finish this. Biztos, hogy így kell. Ó, oda néz, pluszra rá. 2. Ups! Volt. Well fought. We have shown that the Khajiit will not run, not even from a dragon. All hail Chimera, daughter of King Hemakar and Queen Numara! Soon, Rimmen and all of Anequina will once again belong to us. The reign of the usurper queen nears its end. On this, I give you my word as the heir of Anequina, the daughter of King Hemakar, and the true queen of Rimmen. We have plans to make. War Council, with me. The speaker is correct. There's still work to do. Let's convene in Khajiit Hall. Can you believe it, Five Claw? Our queen still lives. Now more than ever, we truly have something to fight for. Na tessék. Akkor menjünk haditanácsba. Ja. Mind a húzójunkkal. Még megmotoznak engem. Na, melyikkel akarsz előbb beszélni? A macsekka. Thank you for helping defend Riverhold from the usurper queen's forces and killing a dragon. That was amazing. I just wish Chimera had not revealed herself in quite so open a fashion. Chimera is indeed the daughter of King Hemakar and Queen Numara. She alone survived the murder of the royal family and has served as my aide ever since. The man and I hoped to reveal her identity after we had the Euraxia situation more well in hand. A mistake? No. I trust her instincts. She will make a good queen for our people. But Chimera lets her emotions get the better of her, and she can be reckless. I worry that those tendencies could end her rule before it truly begins. Euraxia killed most of the palace staff and quickly spread word that the royal family was dead. Chimera hid in plain sight, often working far from Rimmen.
and her Jó kis pendant nyaklánca van protects akkor. us from magical detection. Now, talk to Tharn. Nem Plans tudom, még nem must be made. tartok ott. Aha. You helped give my people hope, Five Claw. That is a debt I will be hard-pressed to repay. Let us consult with Lord Gareshri and Abner Tarn. We have the rest of this war to plan out. Not to mention Cal Grontid and the dragons to deal with. I am the heir to the throne of Rimmon. All of an Equina, to be exact. But I will not officially become the queen until the Main recognizes my lineage and heritage. Before that can happen, we need to remove Euraxia and her ilk from my palace. I have not forgotten. Both the dragons and the necromancers can be defeated, though. You have shown that. We will find a way to prevail. We have to. Mulamnir and his superior, Cal Grontid, however. I expect they will not go down so easily. I want to take the fight directly to the Usurper Queen, roust her from the palace and take back what is ours. The War Council must decide, however. Lord Garishri still commands the militia, and Abner Tarn formulates our strategies. Szóval ő is egyes szem első személyébe beszél már. You killed a dragon. Sokat volt emberek között biztos, meg elfek között. It was just one, and not even that large of a specimen. Jó, Plus, of course, no one will ez a remember fickó, your ez kész. name. They're all going to be talking about the return of their queen. I had every faith in your ability to handle the situation. There was no need to intervene and tarnish your moment of glory. Besides, my considerable strategic skills serve the Khajiiti cause better than my battle magic. I leave the mayhem to you. Honestly, I had no idea. Chimera's rousing words were all well and good, but it will take more than inspiring speeches and old siege weapons to take down my half-sister. Based on recent events, only one course of action makes sense. We must strike at Rimmon and remove my half-sister from the throne before she rallies her forces. First, however, take this. The face. Compensation for stopping the undead and killing a dragon. My half-sister continues to be an embarrassment to our family name. The time has come to deal with Euraxia. Ezzel kiszúrja a szemünket szét. Mondjuk jó ára van. Half-sister. Ja nem ára, hanem kaptunk 646 goldot is. Euraxia conquered Rimmon without authorization. She oppressed the Khajiit, unleashed hordes of undead, and made a deal with the dragons. If we don't depose her, I hate to imagine what she'll do next. Who said anything about a direct assault? Subterfuge is called for. I suggest a small group slip into the palace, locate Euraxia, and remove her from the throne by any means necessary. Talk to Gareshri. He knows someone who can get us inside. Now that I have revealed my true heritage, we need to act quickly, Lord Speaker. I agree with the princess. The time has come to remove my half-sister from the throne. Queen Tarn? I have not been a princess in a very long time. I stand corrected. Queen Chimera. You said you had a way to get us into the palace, Lord Speaker? I do. Five Claw, let us speak. Like most of Abner Tharn's plans, it is both brilliant and daring. If it has any chance to succeed, however, we need a way to get a small force into the palace without being seen. Luckily, I may have an answer. The former custodian of the palace, he knew the place like the back of his paw. Remarkably, he survived Euraxia's conquest and the purge of the royal family. Find him, and he should be able to provide us with an unseen path into the palace. Aneshi. He served as castellan for Rimmon Palace under King Hamekar.
You can find Eneshi southeast of here, where he now cares for a shrine to the ancient hero, Kunzari. Learn what he knows. Then meet the rest of the strike force in Rimmen. Na hát, féltestvére végül is, hogy megvonta a vállat. Hát végül is csak féltestvére, úgyhogy megöletitek a... Jó fej. Hm? Jó. Hát akkor menjünk, keressük meg a Nesit. Meg van itt egy talt újraja is. Szóval szembe a nagy házba. Az másik, nem? Az másik szerintem. Aha. Hát, akkor azt hagyjuk, menjünk Quint keresni. Hát azt mondjuk, hogy először a főszállat csinálják meg, aztán utána többi ilyen mellékquesteket. Akkor... Oké. Akkor átugorhatunk Rimmenbe és onnan délre. Vagy elmehetünk oda déli részbe, a Hoshi Shrine-ba. Ja. Hol az oszlop? Erre. Itt cipeli a dobozokat, vagy miket. Aha, pakolnak. Lepke! Az összes khajiitnak itt kéne ugrándozni a lepkék után, nem? Ja, megtennék, ha élnének. Sárga lepke. Kell a poisonhoz. Sárga lepke? Hát lepke. Belefutok a mutába. De miért? Mérges muta. Ja. Mondjuk lehet, hogy nem lentről kell menni. Mindjárt megnézem, hogy itt lehet-e fölmenni. Lepke! Itt kell menni. Megijedt az őzike. Antilóp. Mindegy, elfutott. 5 Claw! I decided to join you. And Neshi deserves to hear that I still live in my own words. Welcome to Aneshi's humble shrine, Kunzari. Here, we remember the tales of a hero of ancient Elsewhere. Na, mit csinálsz? Keresem az egyeset. Gyere, Ja, beszéljünk. itt az egyes. A kőtáblát. I should sleep like a log tonight. I do not want to shock the old Castellan. You speak with him first. Prepare him, so that when he learns a member of the royal family still lives, he does not faint or run away or do anything rash. Jó. Gondoltam, előbb beszélünk vele. Old Aneshi doesn't get many visitors, friend. Few find much comfort in the ancient tales of Kunzari during these trying times. Wait, Aneshi recognizes your friend. She is grown now, more serious, but this one knows Princess Kamira by Jode. Aneshi's beloved wife, Zaima,
Worked with the militia for a time after we avoided Euraxia's purge of the palace. Passed along information until the Euraxians got her. They killed her in the palace courtyard. If Eneshi can help, he will do so. Then you need to enter the palace crypts. A forgotten passage in the crypts leads to the royal kitchens. Eneshi will write down directions to where he hid his master key. The key opens a door in the sewer under the palace that leads to the crypts. Jode above, old Eneshi can hardly believe his eyes. Princess Camira. It is truly me, Castellan. But I am Queen Camira now. We will throw the usurper from my father's throne. We stayed close to the castle. Zaima, my brave and beloved wife, she passed information to the militia until the vile Euraxians got her. After that, Eneshi came here to restore this ancient shrine. This one will help you as best Vagy he can, keresd a my queen. fehér kört a térképen. Recover the master key and meet me in Riemann. Ja. Na ez lesz jó az esizben, látod? Megkapod az iránymutatást, és nem lesz ott a fehér kör. Keresd meg. Úgyhogy ez így tök jó lesz. Nekem mondod? Aha. Ja, jó, 3 évet EverQuest-eztem. Nem úgy, hogy mintha te azt szeretnéd, hogyha oda jött a kör, csak mondom, hogy egy csomóan nem fogják. Én szerettem, azt nagyon Azért, jó. hogy mondom, az a jó. El kéne olvasni ezért. Hát, ja. A térkép az lesz, csak nem lesznek rajta ilyen markerek. Itt kell megtalálni, tehát el kell olvasni a questet, megnézni, hogy mit ír, hova kell menni, meg ilyenek. De kell valahogy följutni, de onnan. Innen lehet. Ez kérdéses. Vagy igen? Itt a lépcső. Így. Itt a lépcső van, akkor biztos. Mondjuk körbe is lehetett volna menni, de így rövidebb volt. See the tilted pillar. Hát igen, most a következő környezet tudunk menni, de hogyha ugye nem lenne, akkor meg kell néznünk a papírt, hogy mi a következő iránymutatás. Az sokkal jobb lesz szerintem, az tök jó lesz. A következő van valami ásnyelet. Milyen állat ez itt a fán? Nál. Hát ez ilyen, nem tudom, támasztja a fát. Hódféle. Ja, hód, igen, ilyen hód, nem? Szaglászik inkább. Már lehet, hogy rágja. Hogy borz vagy valami ilyesmi. Borzolja a fát. Ja, el kell mennünk Riemann. Akkor menjünk el előbb a kristályért. Menjünk. Van egy kristály. Hát... De magasan, de milyen jó kilátás van innen is. Repülni nem tudunk, az a baj. Itt tudunk ugrani szerintem. Letudtunk. Mondom én? Itt szemben van fönn a hegyen valahol. A hegyen. Aha. Fejünk fölött, vagy pedig egy kévbe van. Mi ez a földjáró?
nézett ki, hogy ment a földön, mint a dűnébe. Hát oda nem tudom, hogy megyünk fel. Akkor hagyjuk, menjünk vesztelni. Valahogy biztos fel lehet menni. Maximum másik oldalról. Nyilván. Ha fönt van. Ja, hát ha fönt van. Itt van valami feljáró. Teve! Vízcsap. Na, ott van, most már látom. Sziklamászók vagyunk. Ja. Most kéne a griff. Tyúú! Ja, itt nem jól lehetne ugrani. Izével így el glide-olni. Aha. Hát, itt le tudunk ugrani végül is. Ezzel nem beszélünk. Ez egy plusz quest lesz. Még az életben nem fogjuk itt még egyszer megtalálni. Akkor legalább mondjad. Mit? Hát, hogy fölvesszük. Nem vettem föl, de fogjuk föl. Most már van helyed a questeknél? Van helyed a questeknél, amikor nem volt? Van. Valahogy 48 vagyok. If you plan to explore the Ashen Scar, some dark intention has this canyon in a vice grip. An inopportune time for a visit. Then again, perhaps we're meant to be here. Mindegy, hát ha egyikünknek megvan, akkor már vissza tudunk jönni, és akkor fel lehet venni. As intense as it is unstable. El van bújva ide a kanyon aljába. But I can sense more stirring below, hundreds more. If left unchecked, these creatures may spill out into larger elsewhere, perhaps even lands beyond. Yes, maybe you can. I find myself having difficulty focusing. If the force that reanimates these corpses exerts pressure on the mind as well, that would be profoundly unsettling. I intend to search these ruins for answers. Will you join me? I'm glad to have your company. As I said, something about this place puts me ill at ease. Now, Meglepő módon. We did indeed. I recognized you, of course, but I find that reunions can get a bit awkward if one party doesn't recall the other. I'm glad I made an impression. You certainly did. I'd still be bumbling around Cold Harbor if not for you and Azura. The very same. I find that title rather coarse, but ultimately, titles tell more about the speaker than they do about the subject. Wouldn't you agree? In these lands, she's called Azura, Queen of the Night Sky and Mother to all Khajiit. Love. With Azura, everything begins with love. A love that is fierce, possessive, even cruel, but always true and impossibly deep. I mean no offense, but worshipping dead gods always struck me as a fantastically dull and unfulfilling tradition. Yes, though not as fervently as they used to. A prophet named Ridthari-Data revealed the secrets of the Riddlethar to the Khajiit some years back, essentially creating a child's religion that sanded down the sharper edges of Khajiiti theology. I always hate to see a rich tradition usurped by a flimsy one, but ultimately it's the Khajiit's choice. What matters is that Azura loves them, and what my lady loves she always reclaims, eventually. It's the site of an ancient Khajiiti temple to Azura, the Temple of the Hidden Moon. I conducted some research on the temple before I set out from Grotwood, but didn't find much.
something happened here that the Khajiit aren't keen to dredge up. Undoubtedly, what little scholarship I did find referred to a sprawling nest of catacombs beneath the temple, filled with Khajiiti dead. Annyit The beszél. adepts of the Hidden Moon watched over them, I think. Beyond that, there's nothing. That's the hope, yes. Azura's influence runs deep here, deeper even than whatever malevolent force stirred up the undead. She'll guide us to the answers. Of that, I have no doubt. Excellent. Let's be on our way then. The Hidden Moon Temple stands Na jó, at the akkor very menjél, center babám, of majd the visszajövök. Scar. The adepts who live there Na, vanished, azt mondja, hogy then Song of disappeared. Kingdoms, Two Queens, ez The kell air still nekünk. crackles with arcane energy. Mondjuk Remember. A terve. Hagyjuk rá az egéret, ezt nagyon cuki, hogy libegnek a fülei. Poing, poing. Aha, az jó fej. Csípolom. Au. Hopp. Ha majd menj, akkor. Mint homok izét játszik, homokférget játszik. Van még egy, na hát. Főútra kell kijutnunk valahogy. Ja. Geronimo! Mindegy, megfelel visszafele. Visszafele megyünk most már. You must do something about the water, Siluju. If you would just... No adept can face the wind. De mindenki engem bánt. Ezek szerint. Szamár! Szamár. Ha, ott volt az úton, elhagytuk. Na várjál, az olyan, mintha a várfalon kívül lenne. Rimen. Vagy fönt van a várfalon. Nézzük meg. Ja, menjünk akkor előbb be a városba. Vagy föl van, vagy itt lent. Biztos, hogy nem a hárpiák között van. Hát az biztos, igen. Mondjuk itt van egy tábor, úgyhogy itt. Over here. Mennyi hárpiates. Mennyi? Van sem ennyi. A kedvelés. This city, Rimmon, I believe I visited this place long ago. It was newer then, not quite as large, and there were definitely fewer Euraxians. I'm almost certain about that. It seems that before I became the emaciated epitome of perfection standing before you, I was the miscreant the world knew as Cadwell the Betrayer. My recollections of that time are all jumbled up like pieces of broken
pottery in a burlap sack. I've been wondering about that myself. Was it the transition from life to death? When I turned into a soul shriver, perhaps the centuries I spent wandering around scenic Cold Harbor? Who can tell? I'm just glad that I'm no longer a monumental ass. I've seen things that would curdle the cream in your cabbage pie. My original head is a menace, and that necromancer, Zumog Thum, he's even worse. They collected a pile of body parts. I think they're me, or the old me. It's all quite confusing. Wouldn't miss it for all the shackles in Cold Harbor. I live for this kind of adventure. Besides, I want to make sure they don't get around to reassembling my old body. One of me is quite enough. Two is definitely out of the question. I assume you recovered the master key? Oh, fragrant, my friend. I have waited a long time to return to the palace. My home. Tarn will describe the plan to you. I need a moment to collect my thoughts. Do you doubt my claim, Five Claw? No, no. Sometimes I find it hard to believe as well. I was barely 13 when the soldiers attacked. My father, King Hemakar, thought the new emperor had sent troops to bolster our defenses. He was wrong. Not just Rimmon. All of Nequina. The usurper queen hired an army and conquered our land to assuage her pride, her greed. She wanted to be a queen, so she killed my parents and subjugated my people. With your help, that ends today. My father's bodyguard, the King's Claw, escorted me to an adeptorium. I insisted on visiting the Grand Adept of the Desert Wind, and my father acquiesced. We were there when Euraxia attacked. Later, he took me to Gareshri. I never saw him again. Beszéltél kedvelle? Végre nem egy segg. I may not have figured out Chimera's true identity, but things have been hectic since I met her. Zamorak, though, he was easier to surmise. I recognized the bearing of the King's Claw the moment I saw him. Did you find us a way into the palace? The crypts. So that means another delightful trek through the sewers. The overwhelming stench of excrement still lingers from our last visit. Ah well. I have another task for you to deal with first, however. The siege weapons aim down into the city. We need to disable them before Euraxia realizes she's under attack, or she'll destroy Rimmon just to spite us. Meet Nalado and destroy two of the installations. Chimera will take care of the third. Just thinking out loud. A habit I acquired during my time in the archives at White Gold Tower. Zamorak once served as a royal protector. From his bearing and the way he hovers near Chimera, he had to be one of the King's Claws. It's quite obvious. Captain Nalado's waiting for you near the siege weapons. Work with her to put them out of commission. Once we see the weapons go up in flames, we'll head out and rendezvous with you at the sewer entrance. I'm counting on it. After you and Nalado destroy the first two platforms and Chimera deals with the third, Euraxia will order her troops into the streets to defend the city. That will mean fewer soldiers inside the palace to hamper our assault. Zamorak, Cadwell, and I will make our way to the sewers and deal with any Euraxians stationed there. Can't have them raise an alarm and alert my half-sister to our true intentions. Are you insinuating that my contributions are lacking? I thought you might be remarking on how spellcasting seems to leave me drained. Or perhaps you were implying that this was my fault for accidentally releasing the dragons from the halls of Colossus. No matter. Do your job,
The King's Claws were an elite squad of agents loyal to King Hemakar of Rimmon. They protected the king and the royal family, undertook special missions, all very hush-hush. It's a guess, but if I'm right, it explains much about Zamorak. The good captain waits near the palace. She went on ahead to scout the area and determine what opposition you might encounter at the siege weapon platforms. I appreciate that level of planning, especially since it's rare to see among the Khajiit. Someone needs to remain behind and organize what remains of the militia. The Speaker of the Main is best suited to the task. Besides, if we fail, though we won't, someone needs to respond when Euraxia unleashes death and destruction upon the city. Mindjárt jövök, csak a háborúban.
Macska háború. Macska háború. Na, ez kincses ládában kutat? Nézem a Crown Store-ban, mik van. Aha. Semmi extra. De mehetünk, hogyha megbeszéltél vele. Elvileg vagy bent a városban van. Hát, hogy oda kéne bemenni. Ahol voltak az ostromgépek, emlékszel rá? Igen, csak ugye alatt a kriptába fogunk menni. Csak kérdés, hogy bent a városból tudunk oda menni, vagy honnan. De várjál, ez utána lesz, először fel kell gyújtani az ostromgépeket. The hound held no tails if he thought kidnapping a maiden would result in victory. Ostromgép, lehet, hogy akkor az úton kell fölmenni, vagy oda menni. Mindenhol van lépcső. Fölnézek, azt ha mégse, akkor szerintem ez oda visz itt fönt. Visszamenjek, érted? Mindegy, visszamegyek, érted? Follow me. Ha itt vagy. Na, itt vagyok, csak leborítják itt a berendezést. A macska háború folytatódik. Igen. Milyen jó kis borostyán itt a fal. Szépen meg van csinálva. Itt a szobor. Five Claw, good, good. We have work to do. Are you ready to disable the siege weapons and wreak some more havoc? The soldier guarding the gate to the south weapons platform appears bored. This one plans to give her something to get excited about. When she leaves her post, slip through the gate and set fire to the siege weapons. Be quick, Five Claw. At the gate, yes. This one observed a few more soldiers on the platform, but not many. The usurper queen feels secure in Rimmon. We're about to change that. After this one deals with the soldier, I will move on to the north platform. Meet me there. Watch as Nalado becomes a Daily. Iraxian soldier. Oh, how do they see with this thing on? Larashi has been spotted in the market. Hurry! Finally, action! Ezt megvezette. Hát ezt meg. Tessék? Hát ezt meg. Ja, hogy itt azért vannak őrök. Hát persze. Hát, vagy megöljük őket, vagy nem tudom. Hát lopakodjunk, de szerintem észre fognak venni egyébként meg. Nyilván, amikor fölgyújtjuk, akkor észre. Hát igen. Közel is állnak hozzá. Kovagdossuk meg őket. Ez kész. Ja. Legfeljebb bukjuk a... Nem írta, hogy lopakodni kell, vagy valami. Puff, ez összeomlott.
Ez jó, a többiek meg csak ott állnak. Ott volt rajt, mögötted ott ütött. Nem, hanem ott a másik izén. Aha. Igazából azért van logikus, ha mindenki ránkol. El vannak foglalva. Ja. Azt mondták nekik, hogy ők védjék a saját. Ja, lehet. Hát akkor... Hát ez kell. Csávó meg a marketben kutorászik. Nalado will deal with the soldier. Oh, this one can't wait to get out of this dumb Beütött. armor. Hát úgy vezette meg az előbb az előtt is. Most ezt The fogja south megvezetni. platform is under attack. És tényleg. Stupid cats! Wait, I better warn my lieutenant first. Ops. Oda néz, ezt elintézte gyorsan. Minek pöcsölje? Go. Ez egy okosabb bőr volt. Destroy the siege weapons. Nalado will clean up this mess. Gyanús volt neki a macska farok biztos. Ja, lehet. Ja, itt nem volt. Ennek nincs is macska. Ja, de van macska farka. Macska. We should be able to destroy the far platform from over here. Onnan kiabál nekünk. Valaki nagyon örül. She did it! Now let's meet the others at the sewer entrance. Ja. Menjünk utána. Most jön a csatorna. Aha. Jól fogja a szamuráj kardot. Ami egyébként görbe. Hopp. Here come the others now. There are too many of us. We need to split up. I will go with Tarn. Captain Zamorak does not like the idea of Queen Kamira going off alone with just Abner Tharn to protect her. Macska nagyon simulékony lett. Ordering me around like I'm one of her subjects. The very Talán még megint fel van háborodó. But we do need to split up. I sense defensive spells in place that will be triggered if a group of our size moves around beneath the palace. Alarms, most certainly. Possibly snares to trap us, if my half-sister is feeling generous. More likely, explosive runes. Messy, but effective for keeping out unwanted guests. Will these ignorant questions never end? Euraxia has powerful magic of her own. The palace is warded against that sort of intrusion. I'll have to get inside the wards before I open a portal, and even then, teleportation will be risky. Our chances of success increase exponentially if we divide into two groups. Make your way through the crypts and into the palace. We'll meet up there. But be prepared. Once Euraxia knows we're near, we'll all be needed to finish her off. A queen should not rush into danger. It is unseemly.
This one should be at her side to keep her safe. Nalado will follow orders, though. We must make our way through the crypts and into the palace before Chimera gets into too much trouble, yes? Chimera is queen now, so this one must do as she says. There are dangers ahead, regardless of whether we stick together or not. But we have a better chance of reaching the Usurper Queen if we approach from multiple directions. Yes, and if anything happens to our new queen, this one will have Tharn's head on a platter. We waste too much time, Five Claw. Are you ready to enter the sewers and find the door to the crypts? Itt lesz egy csomó izé, biztos. Megszóltak egy... Jaj, ezzel nem beszéltem. Aztán már is futott. Everyone, unsheathe your claws. There is the door to the crypts. Let us see if the master key still works. Nalado will guard the rear. jártunk. You go ahead and find a way into the palace. Akkor múltkor lesittelt minket a Euraxia. Ja, ugye ez nyált, nem? Aha. Hát akkor menjünk be. This one hasn't visited these crypts in a long, long time. Van még egy monk. Monk macska. Menjünk ide. Ha akarunk ott... mi ez a nagy dög, ami ilyen zombi? Ja, már bementél. Okay. Őr zombi macska. Őr macska zombi. Azok ilyen nagyok. Hát ez csak kripta. Ja. Ez nem kell fel. Ez függöny. Mondjuk jól néz ki. Zombi.
When Zamorak served as Fighter Guild. Ja. Need. Na. Nézzük. Ez is föl kell. Ennek volt párnája, meg minden. Akkor elkezdek az őrmos kettőjét. Menjünk így körbe-körbe. Lehet keringeni. Ha, És a szobor ezzel néz. ott óvatosan már. Wait. This is the royal crypt, but it has been disturbed. Ups. Ez király zombi. Ez király zombi, oda néz. They took his body. They desecrated the king's grave. Hemakar. And from the looks of it, the queen's and Kamira's siblings as well. Zamorak has no clue. This royal crypt was prepared when King Hemakar ascended to the throne and married Queen Numara. Why inter the bodies and then dig them up 6 years later? Dark moons. This one hopes that is not the case. To even think such a thing makes Zamorak's fur stand on end. We should hurry and find Kamira. Hát pedig? Find the queen. Ja, nyilván azért kell nekik. We need to find a way into the palace, and quickly. Euraxia not only murdered our king and queen, she desecrated their graves! She's a monster! Hát jó, fájndoljuk a queen. Ja? Már nem is vagy itt. Hát ott voltál. Voltál. Valaki ott volt, az biztos, akkor az nem te voltál. Hát, tudom, ebbe a sárkány, fehér sárkány. Ugye? Armorba beleolvadok a macskák közé. Ezt akartam mondani, de hát na. Ja, nem baj. Kezdem megszokni, hogy Legközelebb valami élénkebb színre fest, hogy megismerjem. Reach the royal chambers through the chapel of the guiding moons. Ah, még mindig is én. Egy mocsek. Jó van. Vannak a szobában. That's far enough. Queen Euraxia doesn't want to be disturbed. Igen, ugye a konyhába jön föl a titkos járat. Meg elfutott. Én nem is tudok bemenni. Hát akkor a folyosó marad. Hopp, ott már vannak ketten. The chapel of the guiding moons is just ahead. Ez ablak vagy tükör. Nem tudom megnézni magam Tükör, de jó. Jól nézett ki. It's the necromancer. Zoom out, boom.
They locked us in. Queen Euraxia will be delighted to hear that we have guests. Oh, Csodaszobrok vannak itt is, tök jó. I do adore flaying and then roasting the No. nasty creatures. If you'll excuse us, we have another member of your party to deal with. I'm of two minds. I want to watch your cadavers tear these cheeky mudcrabs apart, but I also want to deal with my inferior duplicate. What to do? What to do? Hát itt nem fogunk kimenni. Leave the door to Zamrak. This one will make an exit. More undead! Go! Zamarak will guard your backs. Én kirúgta az ajtót? Durva. Ez milyen jó festmény. Go left while Az a we növény. Töltőképernyő. the royal chambers. Az egyik töltőképernyő tök jól néz ki. Ez eltűnt. Help! They're going to destroy me! Destroy you? No. No, we're simply correcting a Jaj, elkapták. We will transfer your duplicate's animus into you, head. But our time with Queen Euraxia has reached its end. Come along. Please, not like this. Try smashing these glass baubles. Well, that wasn't pleasant. You go on. I'll be along in a snap. Can you believe the audacity? Trying to absorb my essence. Really? I'm not quite sure of the particulars. You'd be surprised how little of the necromantic arts I managed to pick up, even after all that time in Cold Harbor. Anyway, I think that vile head wanted, well, me, I suppose. From what I've heard, she really is a terrible ruler. And did you know she's Abner's sister? Family, am I right? The necromancer told the head that it was time to make a deal with a more powerful master, whatever that means. I'm feeling a bit deflated, really. Probably wouldn't be worth a dented soup spoon in a fight right now. Need a bit of a lie down. Maybe two. You go ahead. The royal chambers are right up the stairs. I'll join you as soon as I can. Megviselődött kicsit szegény. Úgy látszik, nem találják a részeket, és akkor azt mondják, hogy akkor itt van egy készen, akkor vegyük el ezt. Na jó. Jó festmények vannak. Kifinomultak ezek a macskák, mi? Festményeket nem tudjuk ellopni sajnos. Proceed to the palace courtyard with Mulamnir. Be cautious. Itt a We sárkány. need to know what Euraxia and the dragon are planning before we attack. Itt is van egy tükör, de ez vízszintesen van. Menjünk ki az udvarra.
southwest. Zumog Fum has the key. Now, Sárkány. about my request. Nem mondod. The necromancers Ja, are megsüti a all csajt, agreeing fogadjunk. to serve Calgrontid. You no longer interest us, Euraxiathon. How dare you? We had Nem a süti meg. deal. What's this now? My incompetent half-brother and... Aha! The lost princess returns. Nalado! Here. Your parents have missed Na you szép. so, princess. Jaj, most jönnek a zombi király. Oh. I never liked you, Abner. Now do me a favor and just die! I'll take down that shield. Szegény Naladót You deal megkinyírta. with the undead. Akkor meg kell ölni őket, mondom. The shield is down. I'll destroy you all! The runes of oblivion shield me! We can mourn Nalado later. I need to see the throne. Meg elfutott. Once this all began, I knew Euraxia would need to be dealt with. But sending Chimera's murdered parents against us, death was too easy an end for my half-sister. I'm concerned that the dragons continue to work with the necromancers, though. Half-sister. And do I really seem like the sentimental type to you? Euraxia may be gone, but Mulamnir mentioned his leader, Calgrontid. He said the necromancers were helping them, and Euraxia said something about a moon gate to the southwest. Perhaps. The next queen of Anequina said there's no time to mourn the dead, but I worry what happened here could affect her judgment. Let's get to the throne room and try to figure out why the dragons need necromancers and a moon gate. Mondjuk ez egy jó kérdés. Ez itt a kert. Egy kell a sárkányoknak egy nekromanta, meg az a mungét. Hogy terveznek? Fel akarják ébreszteni a többi sárkány. Ja, szerintem csak úgy szórakoznak, unatkoznak, nem? Mondjuk a tesóját is zsebre kellett volna rakjuk, mert ennyi erővel azt is föltámaszthatják. Ja. We will deal with the fallen later. I fear more pressing matters must concern us now. De való igaz, hogy nem szentimentális. A tár. May the dark take Euraxia! She sent my own parents against us, and killed the brave and honorable Nalado! But we have no time to mourn. We must determine what the dragons seek at the ancient moon gate. Do not presume to tell me how I should feel. I am the queen now, and I do not have the luxury or the time to grieve. Fiveclaw, those were not my parents. They were animated husks, nothing more. And I will remember Nalado's sacrifice after we finish saving elsewhere from the dragons. You are still with me in this, Fiveclaw. You and Abner Thorn both. We ended one threat, but two more remain. I will go on without you, but I would rather have you at my side for what is to come. The war is far from over. Even a queen needs to consult with such learned personages as Garesh Rhi and Abner Tarn every now and then. Mi? Kapunk egy házat? Take this in recognition of your efforts on our behalf, Fiveclaw. Jól. Then talk to Garesh Rhi. Még nem tartok ott. I need to think. De jól hang. This throne. For too long, a tyrant has sat upon it.
But now... The men must recognize you as the heir of a Nequina. But the people already cheer your name. A word. Finally, this palace is a labyrinth. Did I miss anything? Ilyen Caldwell. Queen Kamira went through a difficult Végre trial just now, kitalált. but she will be A stronger because of it. labirintusból lemaradt valamiről. Standing beside her, Fiveclaw. Now Zamarak will tell Kamira the truth. How this one served as the king's claw and kept her safe during Euraxia's coup. If she accepts, I will take the same position in her court. If not, this one will guard her anyway, just from a distance. Zumog Fu has been collecting my original body parts. He tried to steal my essence and stick it back in my old noggin. I think he's trying to put me back together. Well, not me, the other me, the betrayer. Must I? Oh, very well. My memories are rather muddled, but it seems that in life I was rather a distasteful chap. I was a knight, a champion. I helped people, mostly, but mostly I helped myself. Truth be told, I was a right and utter bastard. I had a friend, I think, another hero of the age, one of these lovely cat people, went by the name of Kunzai Ri. I helped him do something or other. Then, when he least expected it, I stabbed him in the back. Literally. That's another of those blank spaces in my memory. I have no idea why the vile person I used to be would commit such a dastardly deed. You know, once we find my head, we need to ask it about that, right before we toss it into a roaring fire. Kamira's parents would be proud of how she has stepped forward in these dark times. Moons, I am proud of her. While Kamira gathers her thoughts, the rest of us have work to do. Tell me, what happened in the palace? You bring news both welcome and grim. But we can neither celebrate a victory nor mourn the good captain until later, I fear. We need to determine why the dragons are willing to associate with wielders of dark magic. Could they be interested in the Moongate of Nequina? It lies in that direction. I wonder if this pertains to Euraxia's final order. A soldier mentioned it after we captured her, but she refused to elaborate. Maybe you can help Tharn find out more. Even now, Abnor Tharn searches through the documents in the royal study, seeking information concerning this final order. Despite his show of indifference, Euraxia was his half-sister. Her death is bound to affect him. I suggest that you tread warily. Worried? No. That would imply I had any feelings toward the man whatsoever. I'd say I'm more concerned that his nonchalant attitude toward his sister's death might be hiding his true emotions. I trust that he's here to help, but he's still a Tharn. Hát igen. Tárnokban nem nagyon lehet megbízni. Jaj, két zapitkó. Na hát.
Beszélni kell a tárnak. Annyi könyves polc. Van itt pár lorbuk. Csak ugye a Mage Guild-del nem csináltam volna meg azt a quest sorozatot, akkor itt nem adna nekem lorbukot. Igen, Meg is azért ad. I found a letter, but it's not complete. Looks like a scribe's dictation. I've been searching for more, but I haven't made much progress through the royal stacks. With your help, perhaps the search will go more quickly. It alludes to an order Euraxia was preparing to deliver shortly before our assault on the palace. It mentions a Captain S, the Cygnus Irregulars, and a favor for the dragons, but gives no indication as to who they are or what the favor might be. We did what had to be done. Think no more about it. If you hadn't ended Euraxia, I certainly would have. Now, look around and see if you can find anything pertaining to this unfinished letter. I'm sure it refers to Euraxia's final order. This study contains documents from when the Khajiit ruled Rimmon, as well as papers that cover the span of Euraxia's rule. So many, many papers. She was a prolific writer, I'll give her that. At least she didn't destroy her files before she died. Anything pertaining to this so-called final order. While we're looking around, let's see if we can find anything that mentions the dragons, the necromancers, or anything significant. Who knows? We might uncover something unexpectedly helpful. Captain Sorlinia. That must be Captain S. No. And the Cygnus Irregulars are Yes. Imperial troops under the command of I must Pedro at Sandswell Manor. Old Khajiiti legends and rumors of a last dragon guard. Intriguing. Controlled dragons? What folly. But what was that about killing the last dragon? Nem mondta, hogy ő is jön keresgélni. I think you found everything I need to fill in the blanks. Let's talk. El is megy. Hát ennyi, megint. Olvas. The documents you uncovered allow me to make sense of this unfinished dictation. I believe I now know the contents of Euraxia's final order. Euraxia ordered Captain Sorlinia to assassinate a dragon guard in an effort to appease the dragons. Sorlinia plans to commandeer as many additional soldiers as necessary from Prefect Kalo at Sandswell Manor and retrieve a report. Neither do I, at least not fully. The Dragon Guard were the sworn protectors of the Imperial Emperor. At least they were until they fell out of favor. Euraxia has ordered her assassins to murder what she claims to be the last Dragon Guard. Don't ask me. The Dragon Guard I knew failed to protect the potentates and were disbanded in disgrace. They claimed to have descended from legendary Akaviri dragon hunters. But that's all it was. A legend. We need to get to Sandswell Manor. We can't take any chances.
Euraxia's final order directs her assassins to murder the last Dragon Guard. If the dragons consider this threat real, we need it on our side. Meet me west of the city, on the outskirts of Sandswirl Manor. Kalo is mentioned in Garesh Ree's intelligence reports. He commands a garrison of troops in an Valami van a Dragon Guardokkal, azok valamivé átváltoztak, valamelyik másik szervezettől egy későbbi játékokban benne, vagy csak nem teszem, hogy melyik. Valamelyik ilyen nagy társaság lett belőlük. Jól emlékszem. Are the people of Rimmon cowards? They're just afraid, Chimera. Remember, the dragons still darken the skies overhead. But we need to replenish our forces. I fear there are more battles ahead. You carry the weight of the kingdom, Chimera, but the crown is not yet yours. Yes, yes. I must be recognized by the Main and Queen Eren. Which reminds me, has the Dominion sent us any aid? A few advisors, some gold, but no troops. We are on our own. This one will watch over Queencom. I found a set of round orb-like objects sitting on a forgotten shelf here in the palace. They're the perfect shape for juggling. Turns out I'm good at juggling. Who knew? And I find it strangely soothing after all that mayhem and fisticuffs. Chimera and I must work to win the hearts and minds of the people of Rimmon. And I still need to discover the significance of the Moon Gate of Enequina. Perhaps I'll send some troops to defend the place. Just in case. Give me good news, Five Claw. I could use some right about now. Dragon Guard. I leave this investigation to you and Tarn. Garesh Ri and I need to figure out how to bolster our defenses and prepare our forces. He even wants to send troops to defend the Moon Gate of Enequina. Unfortunately, we are only a small part of Queen Eren's domain. She sent us advisors and gold to purchase weapons and mercenaries, but her troops are committed to the Alliance War. I will convince my people to join the militia. I have to. Kedvel meg is zsonglőrözik. Szerencsére most csak zöldséggel, nem a gránát. Ja, azt néztem, hogy mi van a kezében. Akkor menjünk a Sandswirl Manorhoz. A Manor. Mi a Manor? Aha. Keletre kell kimennünk a városból. Ha jól látom. Gondolom megint az a kis rés lesz. Eladnod kell. Még nem annyira. A főtér. Tök jó.
You saved the main Charge. Jaj, beleugrottam a falba. An Imperial garrison housed in a Khajiiti estate. My half-sister spared no expense, I see. Prefect Kalo commands a full complement of soldiers, mostly seasoned Imperials and not the Nibonese mercenaries that make up Euraxia's main forces. It's probable that Solinia and her assassination squad is here as well, so I advise caution. I prefer to avoid unnecessary bloodshed, of course, but these are enemy forces. We must do what we must to complete our mission. I'll work my way down from the upper levels of the house. You find your own entrance and we'll meet somewhere inside. Try not to alert the entire garrison to our presence, and keep an eye out for Captain Solinia or anything related to Euraxia's final order. We need to determine where the assassination squad plans to strike if we're going to save the Dragon Guard. As I said, the Dragon Guard I knew were the Emperor's protectors. I suspect this has more to do with legends that speak of their role as dragon hunters of old. Idle speculation isn't going to accomplish anything. If I were younger... I feel the weight of my years, and it gets worse the longer this goes on. In my younger days, I would have already corralled the dragons and banished the necromancers to a forgotten plane of oblivion. Enough of this. I'll meet you inside. Hát jó. Akkor meeteljünk inside. Még csak most lesz este. Közben már volt egy éjszaka is, mikben voltunk. Szerintem nem. Time to make me a fur coat. Fur coat. Kabátot akar csinálni. Muzi. Ó, szegény. Muzi doesn't understand. This one Csak does as he is beállsz told, but these nyomkodok new itt soldiers mindenhova. still wish to hurt him. You hurt the soldiers. You hurt Muzi too. Safe. Muzi hasn't been safe since they locked Prefect Kalo in the manor house. And even then, Muzi was basically just a well-treated slave. But what did you say? Who is Queen Chimera, and why did she send you to Muzi? Surrender's mercy! That is unbelievable news! But Captain Solinia, she had orders from Euraxia. When Prefect Kalo refused to obey, she arrested him and told his troops to stand down. Well, good news or not, Muzi isn't going to stay here. You did save Muzi, so Muzi will tell you this. Solinia's soldiers fought with the prefect's irregulars. Muzi saw one of them drop a key into the well and mutter, "The cellar key for Victoria." Through the cellar. Ha megint a pince, hát ez kész. Now, Muzi will leave this place and never come back. Muzi lelépett. Hiszem? Ja. De
Szerencsé, hogy nem számít annyira, mit mondok. Can't believe the prefect disobeyed a direct order. Itt morognak valamin. What? Intruder! De csak egyedül van, magából beszélt jól. Új! Nincs blokkod. De, csak nem működik. Az olyan búzis. Lol. Van valami? Ja. Ez meg itt mit csinál? Kell mennünk a kútba. Hihi. Hiszem. Ezt a gombát felszedem. Jó lesz pörögbe. Gomba! Ugorjunk a kútba. Na? Ja nem, csak itt csak a kulcs van. Na, jó van. Pincébe kell menni. Ezek nem adnak fighter guildet, úgyhogy... Ezek nem élő haladtak. Ezek nem. Na, akkor keressük meg a... Itt van. Hey. Nem csak pince, vannak itt ilyen iratok. Az nem kell. Nekem nincs irat. Victoria. Solinia's assassins got me in the good. Akkor ilyen információ, hogy őket is a bérgyilkosok ölték meg. Itt is mutat valamit, ahol az előbb a nevest, vagy azt a Battle Mage-et, vagy mit öltük. Itt is van egy láda. Lajtanan Tália logboxa. Juhú! Megvan a cellár kulcs. Juhú! A kútban volt, he? Lol. Hát ja. De így most már mehetünk le. Arra ez pan volt. Eléggé rendesen.
water skin. Juhú! Na mi van? Nem erre van. Hát belül van. Gondoltam jövök utánad. Ja, hogy értem. Akkor menjünk vissza. Hol? Majd nem lett volna water skinem, ha nem jövünk ki. Hát látod, kész főnyeremény, nem? Aha. Most kéne valahogy fölugrálni. Hát, sikerült. Unlock. Nem okozhat problémát. Ja, neked is ki kell nyitnod? Kifele már simán lehet. Elrakom 2 fácánt, hihi. No! Fácán! Majd megsütjük vacsorára. Főzünk belőle fácánlevest. Jó. Már mit voltunk az előtt? De igen. Ja, itt a trapdoor, jó? A kis ravasz. Ja, csak az előbb ugye nem volt már, hogy nem volt még meg mindkettőnk kulcsa. Good of you to join me. Jaj, de megijedtem. Bakker. Hülye. Hát komolyan. Ez a fickó. Szóltunk neki. We need to speak quickly. I doubt I'll remain undiscovered for very long. This projection, a simple spell, nothing to it really, but that's not what I want to discuss. I'm hiding in an empty servant's quarters at the moment. I discovered that Prefect Kalo is no longer in charge here. In fact, he's been arrested. That's the thing. Prefect Kalo isn't really one of the Euraxians. His cohort of Imperials accompanied my half-sister into Rimmen, but he's been a vocal opponent of her coup and subsequent claim of rulership. Apparently, he refused another order. Kalo's probably being held on one of the lower levels. See if you can find him. He should be able to tell us more about the Dragon Guard and Solinia's orders. Wait a moment. I'm about to have company. I'll find my way to you as soon as I can. Erre eltűnik, na? Hát kampániája van. Gondolom megbukott. Mennyi tránk van. Ott reggeliznek, vacsoráznak.
Hát... Kár volt egyenek. Mi ez? De benézzük, benézünk, igen. You're not one of Euraxia's mercenaries. Prefektus. Kaló. I'm Prefect Kalo, commander of the Cygnus Irregulars. And you're that outsider working with the Khajiiti militia. I expected you hours ago. Well, let's not dawdle. You have an assassination squad to stop, I assume, so if you'd open my cell? It's elementary. I pay attention to every significant event that occurs in the region. Comes with my job description. I have agents, spies, and informers from Riverhold to Rimmen. The dossier on you could choke a Wamasu. Now, about this door? I'm an Imperial without an Emperor. My cohort was assigned to accompany Euraxia on a fact-finding mission. She turned it into a conquest. I tried to temper her more violent tendencies, but her mercenaries outnumber my legionaries by a wide margin. I refused to direct order. Wouldn't give Solinia my soldiers or my file on the last Dragon Guard. So, here I am. How about this? You can find a copy of the report in my office. If the information it contains helps you, then come back and set me free. I'm a reasonable man. I have no great love for this land, but neither do I want to see it destroyed. Dragons were the last straw. In other words, this is me making a stand. You can find a copy of the Dragon Guard report in my office upstairs. She burst into my office with orders from Euraxia, demanded I provide soldiers to support her assassination squad, then commanded that I turn over my file on this so-called last Dragon Guard. I politely refused both requests, and she had me arrested. An elite unit of mercenaries. They're rabid dogs that Euraxia points at her enemies. They like to kill, and they're extremely good at it. Well, that puts a new spin on the situation. Solinia took my file. Then she and her soldiers went to assassinate this supposed last Dragon Guard to appease Euraxia's dragon allies. There's a copy of the file in my office, but I suggest you hurry. Conquer Rimmen? Euraxia was sent on imperial business to a province that owed us fealty. There was no reason to conquer a place we historically controlled. No. She decided to make her own play for power while Emperor Varen was otherwise engaged. It was complicated. Look, our quick visit turned into an invasion. Euraxia contracted an army of Nibonese mercenaries to back her up. And then the Emperor disappeared and his empire collapsed. We were stuck here without orders or assistance. Not much. I never got around to reviewing the report. You can read it yourself in my office. For some reason, this rumor of a last Dragon Guard inspired Euraxia's ire. Maybe because the legends say they were once renowned dragon hunters? Nyug fel. Menjünk, nézzünk szét, hát ha van valami érték is itt nekik.
Ha, milyen kalitka, tök jól néz ki. Bébb lehet menni. Kitart paradicsomot a szekrényben. Megmaradt ebédből. Nem volt idejük megenni, mert megöltük őket. Ja, lehet. Komoly. Ja. De az is milyen, már minden asztalt kinyitunk, és mindegyikben lockpick van. Nekem legalábbis. Hát azért nem mindegyikben, de van. Hol van? 84. Ebben a grépa van ebben a szekrényben, szép. Hát olyan 60 darab lockpick jött eddig, amióta Az így szép. bóklászunk. Hát marára kell, egy elég. Hát azért tud fogyni. Én nem török. Csak mondom. Egy idő után magától is eltörik. Hát nem tudom. Lehet. Na, hol vagy? Ha már olvasol? I see you found the report. Now már we can hogyan jött continue ki? our conversation without being separated by those inconvenient Hogyan jött bars. ki? Nem az volt, hogy menjünk vissza és And I engedjük? see you've captured Prefect Kalo. I presume he surrendered without a fight. Gondolom valami emberei ott kiengedték ezek. Don't look so shocked. My irregulars are very good at what they do. It was simple enough for them to sneak in and set me free. Now, what did you learn from the report? Anything that will help us stop Captain Solinia and her assassination squad? As I said, we were never willing participants in Euraxia's conquest of northern Elsewhere. My irregulars did as little as possible to advance her agenda, and we worked to sabotage it as often as not. Besides, have you forgotten about the dragons? The dragons won't stop after they kill or subjugate the Khajiit. We're in as much danger as everyone else. If Lord Garesh-Ri pardons my soldiers, we'll help fight the dragons. But we're going to need the Dragon Guard. Do you know where he is? Grand Chancellor, I propose that you get Garesh-Ri to pardon the Cygnus Irregulars so we can form an alliance. An alliance? Interesting. Comrades would be helpful in the battles to come. I'll return to Rimmon, plead Kalo's case, and send someone to help you. Meanwhile, I suggest you start your search for the shrine at the Stitches.
Érdekes. Captain Solinia and her assassins left the estate shortly before you arrived. If you're gonna catch them before they find and kill the last Dragon Guard, you really ought to get a move on. Just what was in the report. No. Wait a moment. There was something else. I didn't connect the two until just now. A merchant in the Stitches was selling actual Akaviri relics. Claimed to have found them in a cave in the western section of the Scar. As you can probably guess, Euraxia didn't go out of her way to consult with me, especially after I refused to turn over command of the Irregulars. From what I gathered, she and her necromancer, Zumag Fum, had or knew something the dragons wanted. Most likely something that Zumag Fum has promised to deliver, seeing as he's still in league with the dragons. I couldn't figure out what it was, but it must have something to do with the creepy floating head that follows the necromancer around. I've been nothing but helpful since you met me. Besides, I give you my word as an Imperial officer. I pledge myself and the Cygnus Irregulars to the service of the new Khajiiti Queen for the duration of the dragon infestation. Then, I haven't given it much thought. To tell you the truth, I don't expect us to survive whatever it is the dragons are up to. If we happen to find a way to win the day, I'll extend my offer of an alliance for as long as the Queen will have us. I'll take the Prefect to Rimmen and see if I can negotiate an alliance between him and Chimera. We could use the help, but I'm not sure our young Queen will agree. Meanwhile, you need to go to the Scar and find that shrine before the assassins do. Well, news of Euraxia's death has reached her mercenaries. For the most part, they've decided that Zumog Fum is their new leader, and they're willing to do whatever the dragons say. I suppose they think that's better than being eaten. Trust? We'll have to see. From what I've learned here in the manor, though, it's evident that Kalo and his Irregulars have no love or respect for Euraxia's mercenaries. That counts for something. Mistakes happen. They're a fact of life. But Prefect Kalo is a trained Imperial soldier. I know his type well. Unlike the Euraxian mercenaries, he'll be as good as his word. And if not, I'll turn him into a mud crab. Mud crab. No, szerintem itt valami több részes tudsz lesz, vagy insta. Mi ez a fej? Jaj, Megszavazta a nézőközönség, hogy ez legyen az egyik emója. Jól néz ki. Ha? Na, szóval szerintem nem biztos, hogy neki kéne magikálni ennek a következő etapnak. Jó, hát majd folytatjuk máskor. Csak azért, mert kezdem lefejezni az asztalt. Akkor azt mondjad. Így folytatjuk holnap például, vagy héten? Holnap is. Meglátjuk, oké. Ezt így majd meglátjuk. Hol lehet itt kimenni egyáltalán, várjál? Ja, vissza kéne menni majd, de jó, mindenki itt maradok. Ja, fönt az emeleten lehet kimenni. Aha. Gyere föl! Ja, hogy már annyira mindjárt ki akarsz szagolni? Az se jó, rossz végül is. De most oda kéne mennünk arra a másik helyre. Meg vagy insta lesz szerintem. Ó, ezek meg itt pirosak, jó van. Ja, Stitches-be kell menni, de hát... Innen akkor is ki kell menni, nem? Ja. Menjünk ki. Lózzunk vagy harcoljunk? Értem.
Hasra esett, vagy? Ja, nem úgy volt, hogyha heavy attack-ozol, akkor elesik? Vagy ez... Vagy rosszul emlékszem? Na, merre van a közelebbi oszlop? Hát egyenesen a városba. Azzal járunk a legjobban. Végül is nincs messze. Grand Champion csávó. Na, tatán, becsapódunk a város szívébe. You were the one that drove the darkness from Akuzari. Moons be praised. Mit mosott ez? De jó. Ki mosta a ruhát, ezt most elviszi. Ja. Jó. Az oroszlán még mindig hempereg a vízben. Na hallod? Viszek neki egeret. Ink. Noing, noing. Nagy megfulladjál zserbó. Látszik a vízben. Milyen gyors, mi? Mint egy ugróegér. Cukika. Na jó, köszönöm szépen. Zserbó. Köszönöm szépen a partit. Folytatjuk. Jó legyen úgy. Úgy lesz. Ó, jó ét, jó ét.